रामचंद्र की जय। काली रास्तार घाटे जुआड़े जी जो भी आप देखु गाँ गहली सहर सबु जगार प्रायतः सबु जगार राममय। सी अयोध्यार राम नुहे से आम समस्त राम। यही आशा यही उद्दीपना नहीं बहुत जगह मुझे जिन छोट छोट जिन बहुत जिन मार्क कर जोटा कि मत लगिला शेयर करने निहात दरकार। आमे ओडिया लोक आमे राम सहित मे भी से रिलेट करूँ किंबा जेहेतु आमर प्राण प्रतिष्ठा आमे आराध्य जगन्नाथ को मानु तेणुक राम प्रति इमोशन मत लगे जे सेतिकी मात्रा लोकों पाखरे नथिबो। किंतु मु काली आलू को चापुड़ा खाइली मु भाविली जे राम मंदिर इतिहास विषय तो बहुत लोग जानी नथिबे। या पूर्व गोटे वीडियो बनई जो राम मंदिर संपूर्ण इतिहास थिला सेटा मोर ए चैनल रे देखिबे। संपूर्ण इतिहास केमिति राम मंदिर निर्माण होता आ तार ध्वंस पर्यायक्रमे से केमिति पुणी निजको छिड़ा करैला यही कहानी गोटे बनई। बहुत मन भितर आशा आकांक्षा उद्दीपना थिला जे कौन हम से दिनटा केमिति हम से सकाळ केमिति हम जो सकाळ रे आमे निदुर उठला परे जानिबा जे आज हूँ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दिनटा केमिति हम। प्रत्येक हिंदुटी मने मने तांको कोण अनुकोण रे से शिहरण जाग्रत हो उठिबो जे एते वर्षर तपस्या एते वर्षर संघर्ष परे राम ट्रेन रू जाई केमिति मंदिर रे विराजमान करुछन्ति। एतिकी जो सूक्ष्म धागाटी से धागाटी समस्त शरीर में गोटे रोमांच तैयारी कर देथिला। एजुजाल सेमिति सकाळ उठी मु बाहर को देखिले सबु घर पाखापाखि भगवामय लोकों मन भितर गोटे माने कौन कहबी गोटे माने एमिति उल्लास एमिति गोटे खुशी एमिति गोटे ऐश्वरिक शक्तिर जाग्रत होला परि फील हैला से दिनटी जे केमिति एमिति लोकों मन भितर अचानक भाव हिंदू प्रति हिंदू देवादेवी प्रति ये भाया मानसिकता पर्टिकुलर नवपीढ़ी प्रति जो माने यंग जनरेशन से माने मे भी रामायण ठू बहुत दूर रे मे भी से माने इतिहास ठू बहुत दूर रे वर्तमान ये सोशल मीडिया जुग रे से निजको राम सहित केते जोड़ी पारे। बहुत लोक अच्छा बहुत छुआ पाखर मुझे शुणी जे आमे रामकर बानर सेना हो न पार किंतु से गुंडुची मूषा हाँपाई आम चेष्टा तो करुचु। बहुत जगह काली राली बहुत जगह दिन तमाम काली खाइबा पीवा स्वतःपूत भाव लोक मैंने निजको टाणी नहीं बांधी देइचंती से जिनस भितर एथिरे पर्यायक्रमे कौन पार्टी फिलिंग्स ना कि कौन पॉलिटिकल एजेंडा ना निज निज घरे निज निज व्यवस्थापन अनुसार किए केते मात्रा करि परिबो। घरे घरे दीप प्रज्वलित होईची मंदिर प्रांगण मानकरे दीप प्रज्वलित होईची पूजा अर्चनाटी होईची से कौन से भगवान को मंदिर होई पारु सेठी पूजा अर्चनाटी होईची ता सहित रास्ता रे जो राम भक्त मानकर जो जुआर मु देखिची जो तरंग मु देखिची से देखिले निजको गदगद अनुभूति होची। ये अनुभूति गोटे विचित्र अनुभूति एटा केबे आपण भाषा रे व्यक्त करि परिबेनी। एटा मन भीतर जो शिहरणटा एटा सामना को आनिबा भलिया गोटे अनुभूति। बहुत लोकंकर बहुत प्रकार कथा भी विगत किछि दिन भीतर मु सुनुची जे राम भक्त माने बेरोजगार एमान जो राम नाम दे डेउचंती एमानकर किछि माने निजत्व नाही किछि अस्तित्व नाही एमिति बहुत जिनस मु सुनिची। किंतु काली से राम भक्त को मुझे जो देखिली सेपटे अयोध्यार प्राण प्रतिष्ठा एपटे यही राम भक्त गोटे छोटिया हाथ में गोटे छोट पताका धरी निजर कार्यस्थान हो किंबा निजर बजार सहर जोठी से राम नाम धरी बुलीला मत लगुला ये ही राम राज्य ये ही राम को निज भितर गोटे प्रकार फिलिंग आनिला पर ही ये जिनसटा से तैयारी करि परिबो। समस्ते जय श्रीराम करी आगो को डेई परिबे
100% ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିବ, ମୁଁ ଏଭଳିଆ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ନା, କାଲି ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରାମ ପତାକା ଧରିଲେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପୁଞ୍ଜିରେ କାହାକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉର୍ଜାଟିକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କି ଖୁସିର ମାହୋଲ! ଏ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ଆଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ମାତ୍ର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମକୁ ଜିଉଥିବା, ରାମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବେ। ଏଇ ନବପିଢ଼ି ଆଜି ଯାହାକୁ ତମେ ବେରୋଜଗାର ବୋଲି କହୁଛ, ସେଇ କାଲି ରାମଙ୍କର ନାଁ ଧରି କେଉଁ ପର୍ବତ, କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବ ଆପଣ ଆଶା ବି କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ ବାନର ସେନା, ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ରାମ ପତାକା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? କେବେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁଠି ରାମ ନାମ ଧରି, ରାମ ନାମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେଉଁଠି ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଭାବ ଏଇ କୁନି ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ନେଉଛି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଥିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ସେ ମାନେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଥିବ। ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଗେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ, ନିଜ ଖୁସିକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜନାକ୍ରୋଶରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆକ୍ରୋଶରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜୟ ସୀତାରାମ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ସୀତା ହେଉଛି ଆମର ମା, ରାମ ହେଉଛି ଆମର ବାପା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମର ପୁରାଣ, ଆମର ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ସେଇ ବଂଶଜ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଲୁ ସେଇ ରାମଙ୍କର ବଂଶଜ। ଆଉ ରାମ ନାମ ଧରି ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାମ ନାଁରେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। ଆଉ ଛୁଆ ବାପ ଭାବେ କିମ୍ବା ମା' ଭାବେ, ମୁଁ ମଲାବେଳେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଡାକୁ ଡାକୁ ରାମଙ୍କ ନାଁ ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇମୋସନଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କେବେ ବି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ହେଇପାରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିପାରେ, ସେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୂର ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆଗକୁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ରାମ ନାମ ଧରି ଚାଲ, ରାମ ଗୁଣ ଗାଇ ଚାଲ। ରାମ ଗୁଣ ଗାଇଲେ, ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତମ ଶରୀର, ତମ ମନ, ତମ ବିବେକ ଉପରେ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେଇପାରିବ, ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭାଇ ରାମ ନାମ ଧରିବାର କ୍ଷତି କ'ଣ? ରାମ କାହାକୁ ମାରିବା ଶିଖେଇନି, ରାମ କାହାକୁ କାଟିବା ଶିଖେଇନି। ରାମ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦୀପନା, ଗୋଟେ ସରଳ, ଗୋଟେ ସାଧୁତା, ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ରାମ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହୁଏ, ଏତେ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ, ଏତେ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଯେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାତି ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଦିନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେମିତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିଥିବେ। ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଲୋକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନା ସେଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉ। ସେ ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
आम जो रिलेट करुँचे से समय राम मंदिर जो संघर्षर अवदान थिला आज सेटा फलप्रद हो भव्य राम मंदिर अयोध्या रे समस्त को स्वागत करुच्ची सारा देशवासी सारा विश्ववासी समस्ते जातु अयोध्या राम मंदिर मु भी जीवी दर्शन करी से बाल्यकाल राम मूर्ति को आउ से प्रांगण रे से अयोध्या थरे पाद देले जे शरीर को कोण अनुकोण राम खेली आपण इमेजिन करि परिबेन गोटे सुखद अनुभूति जो कहते जे ए व्यस्त बहुल जीवन भितर चिंताग्रस्त समाज भितर घरोई कलह चाकरी टेंशन जॉब टेंशन बिजनेस टेंशन यही सब टेंशन भितर जदि गोटे शांतिर मौका मिलता सी हूँ केवल से दिनटी सुंदर लगुला सकाळु संध्या पर्यंत केवल कोण अनुकोण कोठी माइक माध्यम हो कोठी लोकंकर को सुदूर गोटे जगार जय श्रीराम नारा धीरे धीरे कान रे आसी गुंजी जाउथला मु चाहूँ यही दिन सबुदिन हो समस्त कान रे मु निजे न चाहिए भी मो कान रे कोठी ना कोठी राम नाम टिके बाजु था एतिकी तो आशा आउ ये जीवन कौन अच्छी देखा हम पुणी आ गोटे वीडियो रे से पर्यंत समस्ते भल रुहतु खुशी रे रुहतु जय सीताराम चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए